Hello, sziasztok! Itt adtuk abba a Come Deliverance 2-t. Az előző részben egy békekötő levelet kellett volna leszállítanunk az itteni lordnak, amiben kis ilyen belehaltunk, hiszen az itteni banditák rajtunk ütöttek, és csak mi éltünk túl ketten Hansszal. És ide menekültünk egy közeli idős hölgynek a kunyhójába, aki szerencsére ellátott bennünket, így túléltük a támadást. Az előző részben elállítottuk a vérzést, illetve ettünk, úgyhogy most már nem vagyunk se éhesek, és nem is fogunk elvérezni sem. Viszont azt mondta, hogy fürödjünk is meg, mivel olyan büdösek vagyunk, hogy még a légy is ránk szarna. Úgyhogy akkor ezt ejtsük meg. Így gyorsan fürödjünk meg. Nagyon jó. Feel like a new man. Most pedig meg kell magunkat mutatni a néninek. Olyan tiszták vagyunk, amennyire csak lehet. Csókolom, kérem, csekkolja le a tisztaságomat, hogy ez így megfelelő-e önnek. I did what you asked. And you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. I had to pour a whole Lethean potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet or make sure he never gets up again. So consider yourself lucky. I will. But what about Capon? Well, he's less lucky. That brute really knocked him about before Hans beat the life out of him. Is there any way I can help? I owe it to Capon, and I want to do whatever I can. You owe him, all right. I've got a bit of that Lethean potion left. It ought to work wonders on him, same as on you. But I can't just give it to him now. First, we have to deal with that fever. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. Luckily, it ain't too hard to brew, but we'll need some fresh sage for it. And, of course, chamomile. You ought to be able to manage that. You've got young legs and eyes, and I reckon a bit of a stroll would do you good. Oké, tehát azt mondta, hogy az előző este szinte az összes potionét elhasználta ránk, hogy meggyógyíthasson bennünket, így most gyűjtenünk kell neki kamilla főzetet, amihez szereznünk kell nyilvánvalóan kamillát és zsáját is. Hogy ismerjen fel a növényeket? Alright. Tell me, what do the herbs look like? Sage has a purple blossom, and chamomile has white petals with a yellow center. At the back of the hut, there's a footpath leading up to the rocks. You go along there till you reach a sort of small meadow. You ought to find both of them there. Great. I'll be back in a jiffy with a couple of handfuls. All right. I'll be glad if you get back here soon. I don't feel right being here with that corpse in my yard. Seeing him lying there gives me chills. I can't think straight. I understand. It makes me anxious too. Maybe I could manage to bury him somewhere. Or at least hide him somewhere further off in the woods. The Lord be praised. I'd be truly glad of that. Do you feel up to it, laddie? You ain't in the best of shape, and digging a grave's a tough job, even for a healthy fella. Na, aggódj, mama, megoldom. Tehát el kell mennünk szedni zsáját és kamillát. Azt mondta, hogy ha itt elmegyünk a kunyhó mellett, akkor az felvisz a kövekhez, ahol találni fogunk ilyen növényeket. Illetve megkért, hogy vigyük el a hullát a kertjéből, hiszen így nem tud rendesen gondolkodni, és eléggé zavarja, amit én is meg tudok érteni. Úgyhogy el kell vinnünk az erdőbe, és el kell ásnunk. Azt hiszem, meg tudom oldani. Not to worry. Na, aggódj. I'll see what I can manage. It's on account of us that he's here anyway. I wouldn't want you to have any more trouble. And a bit of effort, even if it's a dirty job, is the least I owe you. Well, if you think you can manage it, good. But don't overstrain yourself. And thanks. Where should I put him? Grab the spade by the dung pile and bury him by the creek. The soil will be softer there, so it should be easier. When you head out the gate, follow your nose. Find a good spot somewhere in the reeds and nettles. And when you're done with that, better have a wash, so's you don't have the stench of death on you. True. I'll bear that in mind. I'll sort out the rest with Ignatius, the gravedigger, when he comes by again, so's I don't have that wretch lying here till Judgment Day. All right. I'll get to it. Oké. Ja. Map. Ó.
Micsoda map van, kérem szépen. És akkor itt van a gyűjtögetni való cuccok, a Zsája és a Kamilla. Milyen jó, hogy ezt így mutatja a térkép. Jó. Na. Hát akkor itt első körben kutassuk át a hullát, hogy nála mi volt. Loot. Azt mondja, volt nála egy fákja, volt rajta egy csukja, volt rajta egy vadászöv, meg még sok más jó cucc, cipő, stb. Volt nála alma, répa, ivóvíz és hagyma. Meg ezen kívül még volt nála egy kis kötszer is. Köszönöm, fiam. Nagy szolgálatomra voltál. Ezer hála ezért. Szerintem magunkra tudjuk ezt ölteni, amit felvettünk. Igen, ezt. Ugyan kicsit véres, de majd megmossuk. Értem, tehát ez a pócs, de tudjuk majd berakni a különféle potionöket és a foodokat is. Nagyon jó. És akkor gondolom, hogy lesz ugyanilyen slot a kardjainknak is, meg a weaponjeinknek is. Akkor vegyük fel ezt is, nadrágot is, cipőt is. Oké. Azt hiszem, hogy mindent felvettünk. Gyorsan akkor mosakodjunk meg itt a vértől. Úgy. Most már szép tiszták vagyunk, olyan tiszták, amennyire csak lehet. És akkor őt vonszoljuk el innét. I can't bury him without a shovel. Jenna said there should be one near the dung heap. Ja, szerezzünk én egy lapátot. Igen, jogos. Annélkül nem tudjuk eltemetni. Igen, itt van a lapát. Ez az. Vegyük fel gyorsan. Oké. És most vehetjük fel a hullát. Gyere velem, öcsém. És el kell vonszolnunk innét. Valami puha talajt kéne keresni. Azt mondtam, hogy volt könnyebb az ásás. Egyébként meg is értem, hogy őt zavarja, hogy itt van ez a hulla, itt fekszik hátul a kertben. Engem is zavarna, hogyha látnám, hogy valaki éppen ott kilehelte a lelkét, úgyhogy természetesen eltemetjük, mivel ez a mi sarunk. Pontosabban ő követett bennünket, de Hans megoldotta. Itt jó lesz? Itt jó lesz. Húha, elég nehéz. Ja. Kezdjünk el akkor ásni. Ez az. És most pedig belerakjuk a testit neki. Gyere, öcsém. Drop. Micsoda felvezetés egyébként. Nem kell végignéznünk, ahogy eltemeti, hanem egy kis fárasztó munka után visszakapcsolunk ide. Hello, coca! Jó, már látom, ő is jól el van. Másszunk ki innen. Ez az. És most pedig azt mondta, hogy mosakodjunk meg még egyszer, hogy lemossuk magunkról a halottaknak a vérét. Aztán pedig elmegyünk gyűjteni a potionhöz alapanyagot. Mi van, kutyó? Azt mondta, hogy ha erre megyünk, akkor az kivezet oda, ahol ezek a növények vannak. Damn, his shoulder still hurts like hell. Igen, a válla az még mindig fáj. Tell me when it's gonna rain. Hát meglőtték ugye az előző részben úszás közben, úgyhogy nem is csodálom, hogy fájlalja. Az azért nem egy nap alatt eltűnő fájdalom meg seb. Ott egy szarvas. Milyen szép. Itt a sage. Ez az. Purple flower, sage. There we go. Megvan a zsája, és már csak a kamilla kell, az meg ez a fehér. Igen. Oké. Meg vagyok, mama. Chamomile. Right, I've got all the herbs I need. So back to Bajena on the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. Így van, visszavisszük a mamának az alapanyagokat, összekeverjük a medicint, és Hans annál hamarabb lesz jobban, meg mi is. És hát nyilvánvalóan a friss medicine az mindig jobb, mint a régi, úgyhogy nem is baj, hogy elfogyott. What's that dog making such a fuss about? Could something have happened at Bajena's? Oha! Valami történt itt. Mi folyik itt?
Should have some weapon at hand. Fel kell This vennünk egy isn't foul fegyvert. play. Nekem ez a favágó fejszeit megteszi. Add csak ide. Ez. Most már jól érzem magam. Ti mit akartok itt? Hey, you! Mi What do van? you want? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out of you. Lord von Bergov sent us to find the renegades who ambushed some knights' company down by the pond yesterday. A couple of them fled and are hiding out here in the rocks. So tell me who you are and what you know about it. Ó, tehát azt mondják, hogy őket az itteni Lord küldte, hogy elfogják azokat a banditákat, akik megtámadták a lovagokat tegnap, ugye minket ott a tavacskánál. Állítólag itt bujkálnak a környéken, úgyhogy nincsenek messze. Hát nem volt a legmeggyőzőbb az az igazság, hogy ő tényleg von Bergovsnak voltak az emberei, úgyhogy ti nem úgy néztek ki, mint a Lordnak az emberei. You're from Lord von Bergov? You don't look like it. Kurva! Watch your tongue with me, boy! When I say we're from von Bergov, then we're from fucking von Bergov! Who else would we be from anyway? You can talk to me, or talk to Cold Steel! Who the hell are you? And what are you Hát doing azt te here? se akarod. Azt te se akarod. Én még mindig nem hiszek neki. Hát gondoljatok bele, hogy az előző részben milyen durván felpáncélozott emberei voltak. Ők meg idejönnek egy ilyen szakadt ruhába, mint amilyenben én is vagyok. Hát ezek banditák, ezek 1000%. Rossz helyen keresgélsz, öreg. I'm Pavel, and I'm here to help Bozhena. I don't know anything about any attack, but I met some of von Bergov's men in the woods too. They had his shields and Waffenrocks. They were looking for some cutthroats. I gave them directions here, so you can join them once they get here. Fuck! What's the matter? Nothing, fuck it. Just tell them we'll wait for them in the tavern in Jellyhoff, alright? Oké, sikeresen meg tudtuk őket, el tudtuk őket innen távolítani. Felnölögd a mamát. Na? Tetszik, hogy megoldottam a problémát, mama? That's all I need. Getting mixed up in all sorts of nonsense at my age. Az ő korában neki már nem volna szabad ilyeneket átélnie, nincs jó hatással az egészségére az ilyesfajta beavatkozás. Did they hurt you? No, but I think they would have if you hadn't come along. Sorry. I reckon it was one of those who followed us yesterday. Look here. I almost got slaughtered twice in one day on account of you two. God be praised that my Pavlena wasn't here. Heaven knows what they'd have done to her. So, I'd like to know why all this is happening. Your friend was talking in a delirium in the night, saying you was knights. But if you two are knights, then I'm the Queen of Sheba. Tudni szeretné, hogy miért mészárolták már le majdnem kétszer egy nap alatt. Hans az elmondta neki, hogy valamiféle lovagok vagyunk, de hogyha mi lovagok vagyunk, akkor ő Shibának a királynője. Hát egyébként ő megérdemli az igazságot, hogy tudja, mégiscsak ő segített rajtunk, és miatta lehetünk még most is életben, úgyhogy mondjuk el, hogy kik is vagyunk valójában. Well, I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Cobbler, and I'm his bodyguard. We were heading to Trotsky to deliver a message from Sir Hanish of Leiper and Margrave Jobst to Lord von Bergov, but we were ambushed by bandits yesterday down by the pond, and you already know the rest. And as God is my witness, we're no bandits. I swear to you, I'm thankful to you for saving us. And I'm sorry it caused you trouble. Well, you sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Promises are made to be broken, but thank you for dealing with them. I Nagyon was szívesen. sure they'd see through you. You thought up quite a story. It was a story, right? Oh, I didn't meet anyone up top, but they swallowed it all right. What about Sir Hans? How's he doing? He's holding up, I'd say. I treated his wounds and I'll change his bandages shortly. But what he needs most now is that remedy. Have you got everything for it? Here. Chamomile and sage, like you said. Excellent. Now to brew the potion from them. I gave you two the last of my supply during the night,
but fresh is best anyways. It's a shame my daughter Pavlena ain't back yet. She'd get it done in a jiffy, but we'll just have to manage without her. But you can do it too. Oh. It ain't nothing hard. My eyes are so bad, it'd take me all day. But at least I can tell you how to go about it. És most fogjuk összekavarni, és megcsinálni a medicint, ugye a kamillából és a zsájából. Viszont megkért minket, hogy mi csináljuk meg, hiszen ő már nagyon rosszul lát, és neki egész nap ezzel kéne foglalkoznia. Viszont mi gyorsan megcsinálhatjuk, és ő is közre fog működni, mondja, hogy kell csinálnunk. Jó, megcsinálom. All right, I'll try. Viszont nem tudom, hogy. But I'm not sure how to do it. I told you, I'll explain everything. Ja. I have a book here with the recipe, but it'll be better if I tell you. I know it by heart. I can read as well as any man, if that's what you mean. My word. Maybe you really are a noble son. I'll take the book just in case, but if you give me some advice, I'd be grateful. Of course. Everything we need is in the hut. Let's get to it. Jó, van egy könyve is, egy receptkönyve, amiben le van írva minden szükséges dolog, illetve még ő is mondani fogja a különféle utasításokat. There's an alchemy bench in the alcove. Go to it and we'll get started. Jó. Be kell mennünk és el kell kezdenünk a dolgokat. Kezdjük a kotyfasztást. First, go to the recipe book. Oké. Először is nézzünk bele a könyvbe. Now find the recipe for chamomile decoction and remember what you have to do. Then get back to the bench and we'll start. Oké, el kell olvasnunk a receptet erről a potionről, meg kell jegyeznünk, és utána pedig hozzá kell kezdenünk a megkavarásához. Tehát szükségünk lesz borra, 2 maroknyi kamillára és 1 maroknyi zsájára. Oké. You must have read it by now, surely. Csinálom, mama. Azt mondja, hogy... All right. First, you have to pour the right base into the cauldron. Choose the right pitcher from the shelf on the left, according to the recipe. Aki ki kell választanunk a megfelelő alapot innen a polcról, és azt bele kell öntenünk az üstbe. A bor volt az. Az az alapja az egésznek. Úgy? So, what did you pour in there? Wine, of course. Like it says in the book. Glad to hear it. Now try moving the cauldron over the flame, so you know how it looks when it starts boiling a bit. Most pedig a tűz fölé kell helyeznünk az üstöt. És meg kell várnunk, ameddig forr. Jó. Hear that bubbling? It's boiling. Hú, de gyorsan Remember elkezdett that forrni. well. For most potions, you just have to simmer the herbs for a bit. But sometimes you need to get it good and hot. So you have to get the fire blazing under the cauldron using the bellows. Try fanning it with the bellows to get it boiling. Jó, most pedig a fújtatóval kicsit alá kell pörkölnünk a tűznek, hogy még jobb legyen. Hol van az a fújtató? Ja, ott van. It's boiling. Ez az. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you want to cool it down quick, take it off the flames. Try it. Move the cauldron up. Oké. Most pedig ki kell, vagyis feljebb kell emelnünk az üstöt, hogy ne folyjon azért annyira. Now we'll start with the brewing. Get all the herbs that you need ready. The ones you picked. Most össze kell törnünk a növényeket, amiket hoztunk. Put Inventory. them there on the shelf, so you've got them at hand. Ki kell raknunk a polcra őket, akkor kirakjuk a kamillát és a zsáját is. Igen. All right, let's get to it. First, throw 2 handfuls of chamomile into the cauldron. Először a kamillát kell beleraknunk. Az melyik? Ott van az. 2 maréknyit. 1. És 2. Középkori szakácsok vagyunk, Before you öcsém. put it on the flame, turn the sand glass, so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Every grain of sand counts. Oké. Át kell fordítanunk a homokórát, és miután lejárt a homokórának az ideje, utána vissza fel kell emelnünk az üstöt. Nagyon király. See? When the sand has flowed out, that's 1 turn.
That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait megvan, until it mama. starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. Oké, Ain't that enough? meg is vagyunk. Take the cauldron off the flames. Ki kell emelnünk az üstöt a tűzből, nehogy túlforjon, túlpárolódjon. All right. Now, take one handful of sage, grind it with a mortar and pestle, and drop it in the cauldron. Jó, a zsaját pedig mozsárral össze kell törnünk, és úgy kell beleraknunk a főzetbe. Úgy. Úgy. Törjed össze, Henry, fiam. Elképesztő, hogy milyen részletességgel meg van csinálva ez is. Ez a potion keverés. Have you ground it? Good. Now, drop it in the cauldron. Rakjuk bele. You don't have to boil it anymore. Okay. All you have to do now is decant it. Get a file and pour it in. Oké, ezt már nem kell felforralnunk, egyetlen dolgunk maradt, azt, hogy kivegyük az üstből a főzetet. Jó. És akkor szedjünk egy adagot belőle. Na, mondom, szedjünk egy adagot belőle. Hogy Done. Now, let's see what you've brewed. erre én is kíváncsi leszek. Aztán háztak reggelre 2 feje fog nőni. Olyan potion kevertünk. Szuper. Chamomile brew. Erről van szó. Na mama. Remélem büszke vagy rám. Ügyes voltam. Ó. Ho. Here it is. Elég furcsán csuktuk be azt a könyvet. Harry földön túli by the smell képességet of it, rendelkezik, nem mindegy, ezt It's most a hagyjuk inkább. chamomile decoction the way it should be. Happy to help. This should help Hans get better. I'll take care of it now. All right. Is there anything else I can do to help? I reckon you've done all you could. What you need now is a bit of rest. Go and get a good sleep. That works wonders. Jó, mindent megcsináltunk, amire szükség volt. A potion-t odaadja Hansnak, és hogyha minden igaz, akkor ettől jobban lesz. Nekünk pedig nem maradt más dolgunk, mint hogy lefeküdjünk és pihenjünk. Irány, pihenni. Itt az ágyunk. Dőljünk le ide a jó meleg tűzhöz. Sleep and save. That decoction will chase away the fever. És ki tudjuk választani, mennyi ideig akarunk aludni. Hát meddig aludjunk? Aludjunk egy 8 órát, az olyan. 8 órá alvás az úgy mindenkinek elég szokott lenni. És így alukáljunk egyet. A sword such as this will bring honor to its bearer. True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. Where's my fucking sword? And I found it. Everything I take now will be mine. And I plan to take everything. Rotted hell! Rohadt buzik. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. The stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Where's my fucking sword? You know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you! Yeah! És elvitték azt a kadót, amit az apja csinált Don't neki. disappoint me. Wake up, Henry. It's past sunrise. Ez már fiatalabb hang, mint a mamáé. Ez a lánya lesz biztos. Hallelujah. Hello! I thought you'd never wake. Ó, Were you having a nightmare? rémálmok kísértenek. Bad dreams.
You must be Pavlena, right? That's right. I came in the evening while you were asleep. Ma told me what happened to you. Then I helped Ma take care of your friend that... night? Oh, Hans. He's alive. How is he? Have no fear. He's alive, all right. Maybe too alive. Ma knows what she's doing, and that's the truth. I reckon she could bring the dead back to life. She said she dosed you with the strongest remedies she knows, and it looks like they did the trick. On that other fella for sure. Since he came to this morning, he hasn't stopped talking. Yeah, that sounds like him, all right. And what about you? How do you feel? Aki Hans most már sokkal jobb bőrben van. A lánya az este érkezett, amikor mi aludtunk, és az anyja elmondta, hogy mi történt, hogy kik is vagyunk valójában. Már jobban vagyok, mint tegnap. Definitely better than yesterday. Thanks. That's good. Ma will be glad, but I heard you yelling in your sleep and went to check on you. Bad dreams? I dreamt of Istvan Toth, a villainous, murderous whoreson who stole my sword. The last memento I had of my father, and I swore to get that sword back and avenge my parents. Oh, that oath must be serious if it even torments you in your sleep. Dreams shouldn't be taken lightly. They can have real meaning, however hard they are to understand. What strikes you as the most important part of your dream? Ez így van, az álmoknak mindig van valami jelentése, még akkor is, hogyha nehéz megérteni és kihámozni, hogy mi az. De igaza van a kis csajnak, hogy valami jelentése biztos, hogy van. Ugye elmondta neki, hogy azért vannak rémálmai, mivel István Tóth elvitte a kardját, ami az utolsó ereké volt az apjától, és be kell teljesíteni azt az ígéretét, hogy vissza fogja szerezni azt a kardot. Az apám kardja a legfontosabb része az álomnak. The sword. The last thing Pa forged before they murdered him. It might sound strange, but I feel his soul won't find peace until that sword is back in our family. It doesn't sound strange at all, and swords are a symbol of kings. It could mean power and responsibility, or war and ruin. After all, a sword has two edges, and it depends who's wielding it. Bizony. A kard az ugye a királyoknak volt a fegyvere, ami felelősséget sugárzott, és hát nyilvánvalóan akinek kardja volt, arra felnéztek, hogy hú, hát ő elért valamit, és neki valami fontos szerepe van itt a világban. Köszönöm, jót beszélgettünk. Thanks, Pavlena. I never thought of looking at it like that. It's a lot to think about. You're welcome. But remember, it's only my reading. The only one who can really understand you is you yourself. I expect you're right. So in the end, all the hard work will be on me. But this is all too much heavy thinking at once. Right now, what I need more is a little sunshine and fresh air. Yeah. Aye, Ezt that's the támogatom én best is. remedy for many ailments. And a full stomach will help too. Breakfast is on the table, and I've got something else for you too. Come along, and we must save Ma from the clutches of his lordship. Oké. Csatlakozzunk el a többiekhez a reggelinél. Igen, hát nem is volt másra szükségünk, csak egy kis napfényre, meg friss levegőre. Mert megvakulunk itt ebben a félhomályban, mint a bányalovak. Ó, hát mennyivel szebb itt kint valóban. Kora reggel. Hello. Look who's finally up! Henry! Come and join us! Jövök. Én is Good örülök neked, morning, Hans. Henry! You have no idea how glad I am to see you. Come join our banquet in the midst of these exquisite woods. I'm glad to see you too. I see you're in a surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. All the more cause for merrymaking! Even this water now tastes like the finest wine. Of course, I did bring it all the way from the spring. And for that, I am in your debt, fair maid. And I'm grateful to you too, Henry. Bojena told me what happened here yesterday. That's the third time you've saved my life. I suppose I'll have to give you some És estate meg or hányszor fog ez something. The megtörténni? third time? What in God's name happened the first two times? Now, Nem Henry, akarod tudni. don't make her beg. Tell this good maiden of your heroic deeds. Hát jó. Akkor mindenképpen el kell neki mondanunk, pedig én nem akartam terhelni ezekkel az információkkal.
Hát akkor mondjuk el neki szépen, színesen mindent úgy, ahogy történt, nem kell itt rövidre fogni a dolgokat. Well, there was this time when me and Hans had some fisticuffs in the tavern, and for punishment, I had to accompany him on the hunt. And I shot a boar. And made it mad. And when Hans chased after the wounded animal, he got caught by a human patrol. Humans? Oh, ezek magyar fejvadászok. They come from somewhere in Hungary. Sigismund brought them here to Bohemia as mercenaries. They're a very dangerous bunch. I told you about them, though. The fellas in the tavern in Zheleov were saying there's some foreigners like that camping in the rocks down by the pond. What? It's just what I heard. Whoa, that's all we need. I hope they don't turn up here. What could us two do alone against them? What could they want from us? But if they did come here to rob us, I'd shoot enough arrows into them to make them think twice. But the thing I want to Tökös know a is, kislány, nem fél how tőlük. did it end up with young Sir Hans? Well, as I said, they took him captive. Well, there must have been 10 of them. I hadn't a chance. You must have been seeing double. As I recall, there were 2. That just proves how well you can count. Besides, they were armed to the teeth and had bows and armor. It might as well have been 10. Whatever. Anyway, with a bit of luck, I managed to free Sir Hans. Why the modesty? You got them. Maybe a stroke of luck, but as we know, al dentes. Fortuna juvat. See now, you've finally learned it. What? It's just this kind of motto of ours. Fortune favors the bold. Maybe they're really telling the truth about who they are. Who but a lord or a priest could know Latin? And priests they ain't. I can tell. And as I recall, you already got a pony from Uncle Hanush as a reward for saving me. Your pebbles. So I'll save myself a few groschen. But you never gave me anything for Talmberg. For Talmberg? What was that about then? Húha! Kezdünk itt belemenni a dolgokba, elég rendesen ahhoz képest, hogy én csak a felületet akartam karcolászni. A végén még tényleg minden kiderül rólunk. Mondjuk, amit már elmondtam korábban is, hogy azért, amit értünk, tettek, teljes mértékben megérdemlik azt, hogy tudják az igazságot, és tudják azt, hogy kik is vagyunk valójában. Folytassuk meg a történetet. The foe took the castle by subterfuge, and we planned a counterattack. Under the cloak of darkness, we scaled the mighty walls of Talmberg Castle to get inside and open the portcullis to our brothers in arms who were poised and ready to attack. And we almost succeeded. Only, along the way, Sir Hans here took an arrow to his noble seat. Seat? He got shot in the backside. My upper thigh, actually. Backside it was. But that's no joke either. It's not easy to run with an arrow stuck in your arse. If I hadn't carried him... I admit it, you saved my arse. Well, now, you two have been through a thing or two. As far as I can tell, it really was his backside and not his thigh. I examined Hans and saw the scar for myself. But I reckon you paid off part of your debt the other day, sir. Igen, a mama az meg tudja erősíteni, hogy biztos rengeteg mindenen átmentek, hiszen amikor gyógyította, akkor látta a karcolásokat, illetve a sebeket a hátán. És egyébként a reputációnk is nőtt, úgyhogy mindenképpen érdemes volt elmondani az igazságot, mivel így nincsen előtt titkolni valónk, és itt tudnak mindent rólunk. Amúgy tényleg az engem is érdekel, hogy győzted le azt a tagot. True enough. Hey, how did you manage to get the best of that cutthroat the other night when you hauled me here? To be honest, by a stroke of luck. We were fighting outside, but that fucker got a hold of his falchion and let me have it in the guts. I thought I was done for. But I groped around and found a pail and whacked him with it with the last of my strength. And luckily I hit him a nice crack right on the noggin. Can't remember a thing after that. My word. Fortune really does favour you. You chose your motto well. Once we get back to Tényleg Ratai, szerencsek I'll have hozzá, it hogy ez így inscribed on my történt, ahogy shield. elmondta. Do tell. What else did the two of you encounter? Quite a lot of things. But I'm afraid we don't have much time for storytelling right now. We came here on an important mission and we cannot afford to dally any longer. We have to get to Trotsky as soon as we can.
How far is it from here? Not far. Once you climb the hill above Gelioth, you'll see the castle. All right. I think we should get on our way as soon as possible. I'll prepare a bit of food for you, for your journey. Bajena, I don't know how to thank you for all this. Ah, but I do. Once we've settled our business with von Bergov, I shall reward you as befits a knight. You have my word of honor. Now you've got me curious. I never got a knight's word before. For a start, you can leave me that axe and spade. We can't manage without them. Yes, of course. And thanks for everything you've done, Bajena. I have something for you, Henry. Ma had trouble because of you, but I know you didn't do it on purpose, and you protected her when she needed it. I want to thank you for that. Take this potion. It will help when you're in danger or don't know which way to turn. Have a little sip each time, and it'll save you a lot of trouble. You'll see. It's not all that hard to brew. With a bit of practice, you could manage it yourself. Thanks, Pavlena. This'll come in handy. No doubt. But we'd better get going now. Hans is right. We're very glad we met you. And we're obliged to you for your help and hospitality. God bless you. And you too, sirs. Henry says, Okay. May God bless you for your generosity and your healing arts. And you have rightfully earned the gratitude of the House of Lipa for all time. If you should ever find yourself in need, the doors of Perkstein shall always be open to you. Thank you, Így van. sir. Bármikor szükségetek van valamire, I'm not a sure I várnak a could kapuja find mindig the way nyitva to van Perkstein. számotokra. Hopefully we'll never need to take up your offer. Most pedig, ahogy Hans is mondta, el kell mennünk a várhoz, vagy legalábbis meg kell közelítenünk a várat, ahova eredetileg mennünk kellett, hiszen egy elég fontos küldetés áll előttünk. És azt mondta, hogy ha itt felmászunk a sziklákon, akkor már meg is fogjuk látni a várat. Jó. Hogyha nem haragszol, akkor én elvinném ezt az almát, mama. Mondjuk azt mondta, hogy ők készítettek nekünk össze egy kis kaját, úgyhogy nem fogunk éhen halni. Na. Nothing against the hospitality of the good women folk here, but I want to get to Trotsky Castle right away. És mi a helyzet a többiekkel? What about the rest of our company? Could someone else have got away? Nem, You szerintem saw for nem. yourself. They didn't stand a chance. Igen. But you're Esélyük right, sem we volt. shouldn't just leave it at that. As soon as we get to Trotsky, I'll make sure they get a proper Christian burial and their souls find peace. And when we get back to Ratai, we'll have a mass served for them. You're right. They were damned good lads. De mennyire. I've known Oates since childhood. Damn it. Kár értük, pedig tényleg jó katonák voltak nagyon. Mi hamarabb odaérünk a várba, annál hamarabb tud a lelkük békére lelni. Láttam Tótot a tavacskánál. Hold on a bit. Before we hit the road, there's something you should know. Jaj, I have a hunch that one of that band that ambushed us at the pond was Istvan Toth. Toth? Are you yanking my pizzle? He's long since over the hills and far away. talán nem hiszel nekem? You don't believe me? It's not that I don't believe you. It just doesn't make any sense. That Azért you'd nem be ilyen komolyan gondoltam, No, hogy I'm not. visszaszóljon. I'd never mistake him for anyone else. Of course, Uha. Henry. I know you have accounts to Ezt nem settle, kellett volna. but Jaj. that's nonsense. Kis rekütési Toth csökkenés is in történt. Sigismund's service and is harassing his opponents. And Otto von Bergov is one of Sigismund's allies. So Toth's hardly going to attack his people. It was dark. And God knows what you saw. I saw him, the bastard, and I'll get him. Yes. We'll surely get him one day. I Nagyon promise elszánt, Henry. you. And your sword, too. But I don't think either of them are around here. You're still my protector, though. So you need a weapon right away. Here you go. You never know. Köszi. Hunting sword. Ó. Hát nem egy lovagi kard, de a semmi nem mindenképpen, úgyhogy köszi Hans. Köszi. Thanks. I hope I Nem won't kell need tudni it. honnan van. Well, as do I. But better to have it than nothing. Come on, let's get going. Your mind will turn to better things along the way. Induljunk. Kis elemózsia az útra. Köszönjük, mama. Ó,
És költőpénzt is kaptunk. Hát igen, hálás azért, hogy megvédtük őt kétszer is, ugye a banditáktól. Meg hát csak nemesek vagyunk az ő szemében is. És még soha nem látott se lovagot, se nemest, ahogy ő is elmondta. De jó. Ez volt az intrója a játéknak. Annyira el van találva az egész game, hogy ilyen nem létezhet. Hogy a középkori hangulatot így visszaadja egy game. Ilyen nincsen. Hát mégis van. They've got a good physician at this castle. Or at least a barber. I mean, that old crone got me on my feet. But I don't believe much in herbal remedies. You can't beat an educated man of medicine. And I can't wait to sleep in a proper bed. And some wine! Oh, fucking hell. Hát az a legfontosabb. Oh, it's closed. De jó. Be van zárva az ajtó. Na most mi lesz? Jó útat tettek meg idáig, úgyhogy jó lenne, hogyha valahogy beengednének. Open up! I bear an urgent message for your liege lord. Nem érdekli őket különösebben. Hear me! Open the gate! I am a messenger from Sir Hanush of Lipa. Nincs a közelben senki. Ó, várjatok csak. Mindjárt valaki kikukkantott. Ki az? Cső! Basszus! You fucking cunts! Do you know who I am? No, we fucking don't! I am Sir Úristen, nyakon öntötték szarral. of Perkstein, heir to Ratai! Now, look here, you filthy beggar! I'm not here for your amusement,
So get your stinking, ragged asses out of here on the double. The pair of you! What's all this about? Why don't you send those beggars packing? I did, sir. They say they're messengers. I am Sir Hans Capon of Perkstein. Envoy... I heard. Nevertheless, I doubt Sir Hanush would send two vagabonds covered in excrement as emissaries. Apart from which, Sir Hans Capon is dead. We found his body by the pond. His company was ambushed by outlaws and they were slaughtered to the last man. Tehát őt halottnak nyilvánították eredetileg. They ambushed us, but we managed to get away. Sir, we met your Captain Thomas on our way. He can testify to who we are. He saw our message and its seal. How terribly unfortunate you are. The captain's company was also ambushed by outlaws. The captain barely escaped with his life and has been delirious for 3 days. And even if he did confirm your story, I am under strict orders to admit no strangers to the castle. Sir, Mondjuk ez érthető. there's a horseman approaching, in King Sigismund's colours. Ah, now that's what a messenger looks like. Count yourselves lucky that I don't have time to waste on you. Be gone! Hát igen, nincs előnyünkre az sem, hogy ugye nem vagyunk megfelelően felöltözve, csupa retek vagyunk, nincsen lovunk. Igen, ez egy igazi messengernek tűnik valóban. Wait, one moment! Nem visznek nekünk. Mondjuk én se inném el. What the fuck was that? So now what? Keresnünk kéne valami folyót, hogy kifürdessük Hanst a szarból. Na hát, kicsit távolabb a vártól, de legalább kielégítjük az igényeinket, egy részét. Have you two got any groschen? What do you take me for, wench? For someone who stinks like a badger. Look, we've had a tough couple of days, so we'd like a bit of peace and quiet, a beer, and a bite to eat. Unless you want to share a bowl of gruel, you're going to need more coin than this. Just bring the best you have, and we'll settle later. As the gentleman wishes. Igen, ránk is elférne egy fürdés. We look like a couple of beggars and we stink even worse. What the fuck was all that at the gate? You try to talk to them and get shit poured on your head. Different lands, different customs. God's holy britches. I expect they've had trouble with beggars at the castle, so they act without thinking. Oh, really? Oh, I'd never have figured that out. I'd rather hear some cunning plan how to get out of this shit. Huh? Igen, próbáltuk ugye meggyőzni a katonákat, viszont az ottaniak azok gondolkodás nélkül cselekednek, úgyhogy ezért is alakultak ilyen rossz a dolgok, ahogy. Először is vissza kéne szereznünk a levelünket, hogy hitelesebbek legyünk, legalább annyival, hogy van nálunk egy levél. We could track down those bandits and get our letter back. With that, they'd have to let us in. How do you intend to do that? Ask them nicely. Please, kind bandits, pretty please, can we have our letter back? Or do you want to charge them in these rags and hope our stink knocks them out, eh? Inkább a második, igen. Ők abból értenek. Ők nem lehet szépen tagyani, hogy adják vissza a levelünket. Ők csak az erőszakból értenek. Mindegyiket egyesével fogjuk megölni. No, I was thinking more like we could find a good spot to ambush them, stealthily. We could manage to take them, even just the two of us. Take them down one at a time. One after another. Right. And with what? Sticks and stones? Henry, use your head. That would be suicide. Well then,
We might as well just head back to Rattay. To Rattay? You just don't get it, do you? We can't go crawling back Igen, like először this. fegyvert is szereznünk kéne, amivel be tudunk hatolni. Ebben teljes mértékben igaza van, hogy fával nem tudjuk őket kinyúvasztani. Igazad van. I suppose you're right. We'd be taken for total idiots. Well, you could shrug that off. But me, we've got no message, no coin, nothing but our ragged arses. Yeah. Chin up. We'll sort it out somehow, and everything will be fine again. Nothing will be fine, my friend. I'll tell you 4 reasons why. Oates, Tankard, Conrad, and Nicholas, instead of sitting here with us, having a chat and a laugh, they're just food for crows in some godforsaken hole. Ebben igaza van. A társaink elvesztése miatt sohasem lesz a régi és sohasem lesz rendben. Itt kéne velünk ülniük. Ez így van. Nélkülük teljesen üresnek érezzük magunkat. Viszont neked nem kell magadat okolnod a halálukért. It's not your fault they died. Don't blame yourself. We have to take care of their bodies at least. They were good Christians, even though it didn't always seem that way. We'll keep the promise we made at Magennis. Legalább el kéne őket temetni tisztességesen, hiszen jó katonák voltak. We'll get inside the castle. You'll see. We'll avenge our lads and go back to Rattay with our heads held high. I promise you that. Audentes fortuna juvat. Audentes fortuna juvat. Food. About bloody time. Here we are. Na, meg is érkeztek. A kaják. What is this stuff? Hey, there's meat in that. And there's more than you gave me coin for. When you're finished, report for work. Cheers. Hát igen, kemények az itteni felszolgálók, nem is lehet itt a férfiakkal szórakozni. What is it? That's that woman from the pond. Or the one you gave us away for? Ő az a nő, akit elkaptak a pataknál, és a tónál, akit megmentettünk. What are you waiting for? She can vouch for who we are. Go to her. Na hát megpróbálom kicsit bevágódni nála, ez nem is olyan rossz ötlet, Hans. Az első oldal jól tetted, mióta itt vagyunk. A full pitcher of wine, please. My word, that's a pitcher and a half. I ain't seen you here before. Who sent you? Not them nomad vagabonds, I hope. Don't worry, I've come from the castle. I'm Catherine, and I've got the lovely job of keeping the soldiers' throats wet. Ah, that's another matter then. Oh my, ugh. Can you smell that too? Oof, it stinks like something died here. Ó, basszus. Megérezték a szagunkat. Inkább maradjunk csöndben. fella, that's a bit much. Hey, youngster, if you want to go around mixing with my guests here, go and wash the stench off yourself at the trough first. Stinking up my establishment. Yeah, one of them nomads is an acrobat who did all... Menjünk megfürdeni, mert büdik vagyunk. Nem tetszik a lányoknak. Úgy, fürcsizzünk meg így. Nagyon jó. Olyan tiszták vagyunk, amennyire csak lehet. Na. Remélem most már tudunk beszélgetni. Nem fog a szagom elidegeníteni tőled. And won't allow his soldiers out the castle. Aha! So that's why they sent you for the wine. Wait a moment then. I'll be right back. Nem kell sietni. Én addig beszélek a hölgyel. Csókolom. Sorry to bother you, but I've seen you before. Oh, eh? I don't remember. Pedig nekem köszöntöd, hogy Are you élsz. the boy that cleans the pit under the castle shitting hole? Ó. Megtámadtak a You were banditák. attacked by those bandits. What bandits? What are you on about? Micsoda? Megtámadtak a tónál. You were attacked at the pond. You, some other women, and so were we, as it happens. I have no idea what you're on about. I work at the castle, and I wasn't at any pond. Ó.
Tudom, hogy próbálod tagadni. And I have no idea why you're trying to deny it. I saw you with my own eyes. Így van, a You saját were szememmel washing laundry láttalak. there with some other girls. Well, I reckon you weren't looking too much Oh. at faces, eh? Clear off, you lecher. A picsába. Nem kellett volna annyira nyomulni. Here's Francba. your wine. Is this vagabond bothering you? I can handle the likes of him myself. Thanks for the wine. Bye. Look, please. I don't know what's up with you, but I know you were there. I need your help. You owe me that much. But we need to get to von Berghoff, and you're the only one who can confirm who we are. Ja. Segítened kell, ez a legkevesebb. You can't get into the castle. And even if you could, that was the king's messenger. Von Berghoff is getting ready to ride out. Shit. Francba. If you want to speak to him, the best place would be Samin's wedding. He'll be there. For sure. Oh. Wait. And don't ever lay your hands on me again! Egy esküvőn tudunk beszélgetni a királlyal leghamarabb. Na, What are you gaping at? ez is elég. Have you nothing better to do? Ne tessék már beleavatkozni mindenbe. Maga csak hordja a sört meg a kaját. Ezt meg bízza rám. Why are you standing here like a pillar of salt? Are you ready? Mire vagyok készen? Ja, hát biztos a munkára. Ugye nem fizettünk elég pénzt a kajáért, és mondta, hogy ha befejezzük, akkor jelentkezhetünk a munkára. Mindig készen állok. Always ready. Glad to hear it. You pair ordered a lot more than you paid for, so you'll work your debt off, like I said. Jól van, mama. Csináljuk. All right. What do you want us to do? Over there by the gate, there's a cart with sacks of flour from the mill. My old man was meant to take them into the house. But as soon as he got a sniff of work, he vanished into thin air. The second door in there leads to the pantry. That's why I need you to haul the sacks. You have to lay each sack on the planks, so they don't touch the damp floor and go moldy. If you just chuck it on the floor in the corner, it'll spoil. So do it properly. 2 men can finish the work in a jiffy, and then we'll be quits. Értem. Megteszem, amit tudok. Megcsináljuk. All right, we'll do it. Carrying a few sacks won't kill us. For sure, it's less daunting work than fighting bandits in the woods. It's terrible about them bandits. We never had nothing like that here before. Like it or not, you can't pay what you owe me, so I'm putting you to work. Is that clear? All right. Teljes mértékben. We'll do it. Glad to hear it. I can see you ain't stuck up like your mate. Where are you actually from, if you don't mind me asking? Hát, ilyen személyes dolgokat ne tessék kérdezni, ő mégiscsak egy felszolgáló. Messziről jöttünk, jó? Far away. I ain't been further than the back off me whole life, but I know this place inside and out. Ő ismeri ezt a ilyet kívül-belül. Hát akkor jó informátor lehet. Nem kérdezünk meg ilyen salam dolgokat, hát úgyis azt válaszolna rá, hogy olyan, amilyen mindig. Hallottam egy esküvőről valamit. I heard some talk about some wedding being planned here. Nobody's talking about nothing else. Young Lord Samin is marrying Agnes, the daughter of Thrush, our Truscovitz bailiff. And it's going to be a grand affair. When rich folks get married, that's a feast that's a lot different from when some tanner gets hitched to a bathouse wench. Aha. Tehát két nemes össze fog házasodni, és nyilvánvalóan, hogyha ilyen esemény történik, akkor az mindenkinek felborzolja a kedélyeit itt a környéken, hiszen nem minden nap történik ilyen esemény. Lord von Berghoff ott lesz az esküvőn, kérem, tessék megmondani. Will Lord von Berghoff be at the wedding? How should I know what his lordship's plans are? But most likely he will be. Samin is his vassal. Aki nem tudja biztosra mondani, de valószínű, hogy ott lesz. Hol lesz az esküvő pontosan? Where's the wedding going to be? At Samin, of course. I expect old Sir Jan and our bailiff will try to outdo each other in showing off their wealth. Aha, Saminnél lesz. És ki is ez a Samin pontosan? Who is this Samin? Can't you tell by the name? The Lord of Samin. The fort in the village belonged to him. Oh. Old Jan Samin is the head of the family.
And his son's called Az Older. erőd és a And falu it's hozzá him who's tartozik az getting ő itched. nevéhez. There used to be a rich family. Egy Their gazdag glory's családnak a faded a sarja. bit, but they still have some clout. Értem. Be tudok menni az esküvőre? Could I get to the wedding somehow? I don't know about that, lad. It's for invited guests only. Ó, csak meghívott Seems vendégek that's really mehetnek our be. only chance. Ez baj. What's that? Oh, nothing. If you want to find out more, there's a couple of invited guests having an ale over there. Young Svaja there. He's the bride's brother. He can be a bit of a pain, but he's a good lad at heart. Ó, tehát van itt valaki, aki a bride-nak a testvére. Jó, azt hiszem, hogy tudok eleget. I'll go and Köszönöm. discuss it with my friend then. And careful with them sacks. I don't want you ripping them or anything like that. Aye, coming right up. Ja. Azt mondja, mehetünk Hanshoz. Akkor beszéljünk Hanstól I talked to először. that woman from the pond. I noticed. It didn't look like she Ő was is too pleased to felismerte a see you, nőt. though. The main thing is, she denied ever being at the pond. It's definitely her, though. You don't forget a figure like hers. I got the feeling she didn't want to talk about it for some Hagyjuk reason. inkább. I did get something out of her, though. What? Don't keep me in suspense. Von Bergov is about to leave the castle. Sacra! If he pledges to Sigismund before we can get to him, everything's fucked. Calm down. Let me finish. Ezt kell megakadályoznunk. There's also going to be a big wedding in the region. Young Lord Semin, from the local noble family, is getting married. He's marrying the local bailiff's daughter. It's going to be a big event. Why should some wedding in a shithole near Trotsky be of any interest to us? Because it looks like Von Bergov will be there. Oh, that's fantastic news, Henry. Hans So nem all könnyen we rakja have to össze do is az get on the infókat, guest úgy list. látom. And that shouldn't be a problem because you've got a cunning plan, right? Igen, már van tervem, erre is képzeld. I'll come up with something. I hope so. You can't expect me to do the thinking for both of us all the time. We'll ask the locals and see. There's something else we have to sort out first. Nem kérdezősködünk. I spoke to the innkeeper. I noticed Annál that sokkal too. profibban We csináljuk. can work off our debt. All we have to do is carry a few sacks of flour from that cart to the pantry. If we both do it, we'll be finished in no time. Lug sacks? Are you yanking my noble pizzle? I'm serious. I can't work. I'm a noble. What if someone saw me? Ja, Istenem. Ő nem dolgozhat, mert ő nemes. Hát most nem éppen abban a helyzetben vagy, hogy ezt feszegethesd, hogy most azért nem dolgozol, mert nemes vagy. Jobb lesz, hogyha mielőbb munkához látunk, hogyha nem akarunk itt nagyobb bajt. Egyébként meg szükségünk van arra is, hogy itt a helyiek ne utaljanak bennünket, hiszen ki kéne derítenünk különféle információt, és jó kapcsolatot kéne ápolni a helyiekkel a későbbi dolgok megkönnyítésének az érdekében. Legyünk konzervatívak, jó? Senki sem fog felismerni, ne aggódj. Come on. Nobody will recognize you. Maybe not now, but what about later? People will remember my face, and when everything's cleared up, word will get around that I lugged Akkor vegyél fel valami like maszkot, some öcsém. beggar, Ennyire as if zavar. the disgrace at the gate wasn't enough. Oh! Hát igen, épp ezt akartam mondani, hogy a kapunál már nem aláztak meg éppen eléggé. Legyünk vele kedvesek, egyébként mégis mi vagyunk az ő bodyguardja, úgyhogy ne oktassuk ki, hogy mindenkinek dolgoznia kell. Csak próbáld meg, jó? Look, we're not in any position to pick and choose. So if you want to somehow scrape your way out of this mess, you better forget your airs and graces and make some effort. A bit of honest work won't kill you. Henry, haven't you ever heard Basszus, ezt the nem three ilyen states of man? erőszakosan That'd be gondoltam. some aristocratic excuse. Not so fast. It's God's law. Oratoris, the priests who pray for us. Laboratoris, the plebs who shovel shit and pay taxes. And Bellatoris, the warriors who protect the ones on their knees or in the fields. Now, which am I? So if you find me a sword, I can get to work. But wield a pitchfork or carry sacks? That's against God and nature. Aha. Tehát az a feltétel, hogyha keresünk neki egy kardot, akkor ő is munkába áll. Egyébként Harrynek néha vannak olyan kirohanásai, amikor a leírás az egyáltalán nem
sugallja ezt a fajta kirohanását, hogy majd így odaszól neki, mert a leírás is egyébként egy tök normális volt, ő meg úgy kiosztotta Csóróhánzt, hogy én elszégyeltem magam itt a székbe, úgyhogy át kell gondolnunk minden döntésünket, hogy hozzuk meg, hiszen a játék során elég fontos lesz majd a reputation rendszer kialakítása a karakterekkel, csak úgy, mint a Star Wars Outlaws-ban, itt is megkönnyítjük a saját helyzetünket, hogy jobban vagyunk az emberekkel és nem utálnak bennünket, illetve nem kiált ki mindenki tolvajnak meg rablónak, hogyha meglát. Na de, térjünk vissza az alapszituációhoz. Hol olvadjak be? So, which do I belong to? Good question. Before I'd have said you were a peasant, but it turned out that you're a noble's bastard. And you're pretty handy with a sword. And you've even been in a monastery. I'd rather forget about that. You're a bit of everything. But if you get your hands dirty with labor, it wouldn't be such an offense against divine order as in my case. Pure blood, noble status and that. In short, én mocskolom be a kezem helyette. Tipikus. I promise I'll make it up to you. Bízom benne. Kérdezzük meg azért tőle még egyszer, mondjuk eléggé határozottan kijelentette, hogy ő nemesként nem fog lemenni a pornép közé és megtenni azt, amit meg kell. Te nem fogsz velem jönni? Are you really not gonna help me? It's just a couple of sacks. Come now, Henry. What did I tell you about Bella Torres and the natural order of the world? I simply cannot carry sacks. Ő tartja magát a rangjához. Jó. Nincs itt már semmi más. I'm afraid there's nothing else for it if we're to ever get out of this place. So, lord or no lord, the sacks are waiting. Let them wait. Sacks are good at it. It's not long since I had to drag one sack through the night, and if I hadn't, that sack wouldn't be here now. So I think I've done my fair share. I mean it, Henry. Stop trying to push me. Jó van. Suit yourself then. Akkor abba hagyom. És még mindig van egyébként lehetőség basztatni, de én most már nem akarom tovább csökkenteni a reputation nála, majd akkor megcsinálom én. Right. I'll get to work. Alone. Well, if it makes you Ezen feel van a better, hangsúly. I'll scratch your Alone. back later. How? Well, giving me a large estate? That too, of course. Maybe 2 estates. But above all, once we're out of the worst, I'll help you find your dog. As soon as we have at least some gear, we'll head into the forest and find Mutt in a trice. Okay. Although, if you think about the 3 states of Felszerelkezünk és aztán megkeressük a looking for kutyust az lost dogs erdőben. is more like a huntsman's work. But let's pay no mind to that. How generous of you, Lord Capon. I know, my dear Henry, such is my nature. Yeah. Milyen nagy lelkű vagy. Ez csak az ő természete. Just watch where you're going next time. Jól van. Na srácok, azt mondom, hogy innen fogjuk folytatni a Kingdom Come Deliverance 2-t. A következő részben már biztos vagyok benne, hogy jobban be fognak indulni az események, hiszen most már kaptunk információkat arról, hogy tudnánk a Lordnak a közelébe férkőzni, tehát most már kezd beindulni a sztori is. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a Kingdom Come Deliverance 2-t. Köszönöm megtekintést, még egyszer ne felejtsétek el feliratkozni. Szevasztok!